Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Honsul Singire ya. Dina iki mendung ora masalah. Penting tetap boleh duit ya. Duit. Mana dewek yo? Wih. Dul gelem ngene. Siapa dul kacap? Sawadun yuk. Waduh, oke, lanjut maning syuting. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Udan-udanan lah, mendung sedikit ora apa-apa, penting tetap berkarya, tetap Penting kalau kok emas melocok. wah, tetap menghibur kalian yang lagi galau dan saya sedang bersama Mas Todos Cute. Kita terus. Yo, Beda bro, ayo bro. Tolong banned channel ini. Ini sangat bahaya ini, bisa mendoktrin anak-anak muda zaman sekarang ya. Ini wis iku ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk mendoktrin. Nah, nakane iki arep gawe film karo Plengur TV ki Kandi Mas. Banyumas Sukaraja. Lho gedung kan, Dik? Ya iya gedhuke. Waduh ora digawa. Lali kan. Ora digawa piye. Gedhuk ya ah. Enak ki udan-udan gedhuk karo kopi ujud. Tap. Dengan anakmu nang kene, Dos. Halo. Woi. Siapa kau? Di YouTube Ganteng kali. pendekar. YouTube ora faedah. Iya, Nah, iki tim-tim Plengur TV wis teka, wis gawe skrip, siap arep take Ki Agi Mapirsit nang warung. Warungnya kosongan jerek. Wah, gidolan dipaciti. Sopo maksud wong gawe mie. Oh, gini. Lha iki pating kranti lah, Pak. Ser. Ya wis kayak gue pakai. Kopi re. Dangdung. Sama kowe anak pang ya, anak pang. Woi, rambutnya gaul. Gaul lundeng, sok isi seres karo Japran. taburan mayones. Saya Japran, kalau diundangnya siapa Rodiman ya? Dipanggilnya Rodiman. Oke. Rodiman disetrika orang mempan. Nah, karena Oh, Batire Samson. garing. Apa? Pek mek. Pek mek. Ngopi ya, ngopi. Oh iya, woy, ngopi wis. Oke, kali kamera depan. Oke, tim-timnya dari Plengur TV Banyumas Sokaraja. Plengur kan? Ya, Ngur. Pengur ya? Lengur. Iya. Lengur. Lengur. Bisa maca ora sih? Ya bisa. Sing garis dawake L. Ya wis. PL. PL. Ngembuk cenggur. Nek cenggur apa? Nganggur. Ora dinggo lah ya. Oke. Ya perkenalan dari Plengur TV. Siapa Mas? Acil. Acil. Fadli Pelangur. Oh, Fadli. Yo, Dodi. Dodi. Parmin. Wow, Patire Rodiman. Channelnya beda gitu loh, channelnya beda. Oh ya, orang apa? Ki sing jambule kayak Katulistiwa. Yoko Pelangur. Oke, mantap. Ki ceritanya apa, Bos? Bocoran setitik bae. Pas pokoknya kok tonton lah ya. Oke, nah nek sedurung ditonton dikepakna. Subscribe. Oke, bener juga, di subscribe, di like, di komen. Taruh komentar. Oke, siap. Apa nih? Oke, siap. Mantap kisar. Take. Ikuti bae ya nang channel Padukaru sing ora faedah. Sing penting bisa menghibur walaupun tidak berguna. Ya, ser. OTW. Oke. Ya, briefingan tag-nya pertamanya Todos. Kolaborasi antara Cinger bersama Plengur TV dari Banyumas Sokaraja ya. Kita melihat scene-nya Todos dulu. Oke guys, share. Ya anu ngetutna dadi tukang video niki. Posisinya nek ono mlaku biasa lagi. Ora. Penting di kowe kena. Ini boleh dialog nanti. Yang kok dikat kan? Pran iku langsung berani ngomong gitu. Kira-kira nang kene lagi. Oke, Todos. Tag pertama Todos ya. Harus ketabrak. Nah, bisa ditabrak sisan, Mas. Aja dipepet tok. Ya, nah, yes. Kayak kamerane, kayak kendaraane. Ser.
Rodiman. Take, ser. Sukses. Wah, bye, wah. Oke guys, Oke guys. sinku rampung karo todos. Bari dul kacrep ya. Nyar ngenyake dul kacrep. Kemampleng banget raine. Pentaku rugi tai. Sok gagah banget kan. Ini silit banget. Ndasnya loh, ndas. Ndas apa mbuh ya udah ndas ya. Mantan wis rampung sedelat adikanku ya. Pada lengah-lengah. Ngapa janin dodok dewek, ngadeg dewek. Nyekeli irung. Nyekeli tangan. Oke, lagi ngeteni kopi dulu. Menu ras paneng. Yuk, kopi nanti yuk. Siwa ya. Godok sit ya. Menunggu kopi datang. Yang gue main semeringa lagi setelah. Ya, semeringa setitik. Gue pati rudut ya. Main golek syuting oras paneng, main bisa relax, oke? Ya, bakul kopi terbar-bar. Ser. Nah, oke guys, oke. Siki gari tagnya Mas Kudak ya. Kudak sak. Kudak bocah rentenir ya. Nak rentenir. Bahaya ya jika kalian ketemu kudak, hati-hati ditagih kaus. Bukan ora diutangnya ditagih temenan. Sumpah. Ya, lihat prosesnya Mas Kudak. Oke. Gagah banget dandannya sumpah repat. Orang masuk kak. Angel diatur. Sit mitor. Jadi rambutnya pirang. Ngerti ya teganti mau sumpah. Oke. Kudak sak nak rentenir. Ya kena di mobil. Properti ini mobilan ya. Kudak lagi baca skrip skenario Plengur Ora, versus Cinere. nenjot aku kan kono apa? Yang ini langsung lagi petenteng. Ya. Bocah koyo kene urung pada tek. And action. Dan orang kena temen dia bocah. Gue ini malah pada keton. Apa-apaan nih Jan? Orang dia teleponnya. Ya. Halo. Kepriwe iki wis awan kok landang mangkat. Kepriwe sih karepe? Ngode ora? Iya, Bos. Ya, balas bae. Oh, ngegomi. Oh, Jadi ulang, halo. aku gak langsung aku pikir. Oke, langsung bae nyong njot suarane bae. Iya. Yo. Oke, Ini standby. Ya. Karena konek. Rolling and action. Hei, halo. Nang endi? Ora ngerti wayah temen ki wis awan lho. Ngode apa ora? Iya, Bos. Sabar dikit ngapa? Wah, aku siap piye? Sabar-sabar gundulmu. Ora ngerti wayah temen ki wis awan lho. Dikasih sabar bae, Bos. Oh, alah tak pecat sisan. Cepetan, jang mangkat. Iya, iya. Saya tuh udah parat murut iki bae. Ora siki kebut pokoke tak tanya akene ya. Anak buah anyar malah lalar-lalar kayak kae. Orang benar banget. Ki wayah.
And action. Bukan. Cut. And nongol ya lagi. Ya. Yo, action. Mas, udah sih jadi gatel. Jadi, Ada pernah maning ya gue nih. Metu lu. kacanya ditokno. Hmm. Ya, weh. Kayak paju yang namanya kita. Kok maju nggak gitu tuh aku. Kayak mana hari ini nyerang ngeng banget. Jal, tes, lainnya gitu. Nah, tahan. Oke, yuk roll. And action. Aduh, pajungnya ketemu bro. Dur nah. Jurang neng nama ning. Neng belum. Mundur. Mundur terus mundur. Terus mundur terus nggak tuh sisan. Ya wes yo. Ji. Roh lu. Mas, hei ngali. Mau biar pelaju ge. Oh iya iya mas. Ya ya. Kayak sisan motornya di lina. Tabrak kau motor. Oh iya iya mas. Wasit tak ingresit motor ya. Sabar bae mas. Proses masih. Cekol. Kol. Ya, dalam mas. Oh iya, salah ya mas. Maring dengan info sampai Pak. Oh, tinggi ya. Nah, oke bro, cukup sekian ya vlogku dina gie. Ya sekilas film hari ini kolaborasi antara Cingire karo Plengur TV saking Banyumas Sokaraja ya. Ya gue seperti lah kan vlog-vlogku ya. Ngesuk didelengin nang vlognya Cingire, inang vlognya nang channelnya Cingire film lengkap lah. Ya intinya nang vlogku gue kur sebagian tok lah prosesnya tok ya. Ora kabeh, nek kabeh ora muat hapene. Jeblok ya wis cukup sekian vlogku dina iki. Semoga berfaedah atau bermanfaat, menghibur walaupun tidak ada artinya, yang penting bisa menghibur kalian itu cukup bahagia buat aku. Oke. Simting ajak lalen.